नमस्कार साଙ୍ଗमाने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा कि लिंब भली पिता किंतु निराट सत्य कथा। समय मुख हो न थाए, बास मौन रही थाए। समय आसिले कही थाए कि किए कहार। खराब समय भी बहुत बड़ कमाल होई थाए सार। आज्ञा आज्ञा कहूथ लोक भी तू तू कहबाक आरंभ कर देई थाए। बड़ विजय हासिल करिवार अछि तो ए छोट मोटा हार को कौन डरिवार अछि। महिला निजे बहुत बड़ बलवान होइथाए। एते बलवान होइथाए कि गोटे पुरुष को जन्म देइथाए एवं गोटे नारी को मध्य सेई महिला ही जन्म देइथाए। खराब लोकंकर सबुठ बड़ परिचय होउछि कि से माने जेतिकी इज्जत देबे सेतिकी आपनकु जंत्रणा मध्य देबे। रात्रि होइथिबा झगड़ा सकाळ भूली जाइथिबा संपर्क रे जीवन सारा चिरस्थायी होइके रहिथाए। कारण से दुई जनकर इगो ही न थाए। यदि संपर्क रे इगो आसी जाए ना संपर्क भांगी जाए। दुनिया डरी थाए से महिला को सार जे दुनिया को डरी न थाए। पदर अहंकार मनुष्य को तल को पकाई दे थाए। सेथिलागि आपण जेकोसी पदरे भी थांतु ताकू नहीं केबे गर्व अहंकार करंतु नहीं। कारण सब जिंस क्षणस्थायी। भरोसा कई जने भांगी दे थाए किंतु घृणा पूरा दुनिया पाई आसी जाए थाए। आपण खराब सीए करथाए जहाँ पाई आपण भल करथिबे। कथाटा पिता किंतु निराट सत्य कथा। आ गोटे पिता सत्य जो घरे ननंद बसी बसी राज करथाए सेठी बहुर घर केबे बसी न थाए। जो कथा कि मूलरू आमर रही आसीछि। जो घरे ननंद बसी बसी राज करना गोटे बहु सेठी केबे बिले तार निज घर बसई पारि न थाए। एटा मूलरू ही रही आसीछि। कथाटा पिता किंतु पूरा सत्य कथा। मन रखु सार समय केबे भी प्रमाण कि साक्षी मागि न थाए। सी तो सीधा दंड शुणाई थाए। चेहरारू सफा जाउथवा लोक हृदय मिछुआ होई थांती। काहेकि ना गोलाप फूल केते भी सुंदर हेउना काहेकि किंतु ता ऊपरे कंटा ही रही थाए। जदि कौनसी झियो ता निज पति सहित खुश रे थाए ताहले झियर बापघर लोक बहुत खुशी होई थांती। किंतु जदि गोटे पुओ ता निज पत्नी सहित खुशी थाए ताहले झियर सासू घर लोकंकर बहुत समस्या होई थाए। तांको देहर निया लागि जाय थाए। तांको देह जेमति से कथा जायनी एवं सेही लोक माने से सुंदर संपर्क को भांगी देबारे लागि जाय थांती। आ बहुत जगह भी से संपर्क को भांगी ही देई थांती। आजिका जुग जहा देखिबा को मिलुछि किसी स्वामी स्त्री परस्पर को आलिंगन करी कांदंती। कारण सी जने जन को भलरे बुझिछंती। काहेकि ना सी शरीर अपेक्षा मन सहित बहुत जोड़ी होइकी अछंती। प्रभु श्रीकृष्ण यह कहिछंती कि मनुष्य को निज मन को बारंबार बुझावा कथा कि ईश्वरंग बिना तांकर केही भी नहांती। मो पाए के घृणित नुहे, मो पाए के प्रिय नुहंती। केही गरीब नुहंती, केही धनी भी नुहंती। केवल जो माने मते भक्ति सहित मन रखंती मो सेमानंकर एवं सेमाने मोर। जदि इच्छा पूरा हुए नहीं ताले क्रोध बढ़ी थाए एवं जदि इच्छा पूरा हो जाए ताले लोभ बढ़ी जाए थाए। सेथिपाई जीवन रे सब परिस्थिति रे धैर्य रखिबा सिखंतु। अधिक पाई गले खुशी होंतु नहीं कि किछ नथिले बेसी मन दुख करंतु नहीं। स्वार्थ रे संपर्क तैयारी करिया पई जेते भी चेष्टा करंतु ताहा केबे भी तैयारी हो न थाई। एवं प्रेम रे होइथिबा संपर्क को जेते भी भांगिया पई चेष्टा करंतु ताहा केबे भी भांगिबो नाही। जीवन रे आपण आपणक पत्नीर इज्जत करंतु। काहेकि ना बुढ़ापा समय बा वृद्ध समय रे से ही आपणकर सहारा होई थाए। काहेकि ना बुढ़ापा समय रे आपणकर पुओ बहू साथ दियंतु कि न दियंतु किंतु आपणकर पत्नी आपण मरिबा पर्यंत आपणकर साथ निभाई थाए। से आपणकर साथी रे ही थाए। पति और पत्नी के भितर एते भल पाइबा रहिबा दरकार कि घर जेते भी झगड़ा हेउना काहेकि किंतु जते बेले घर बाहर को जाछन सेते बेले एमिति लागो दरकार कि केबे भी झगड़ा ही होई नथिला। तांका झगड़ा तांका भल पाइबा तांका भितर ही रहिबा दरकार। स्त्री रो काम कले के स्त्री रो दासी हो जानते नहीं। काहेकि ना भगवान पति और पत्नी एथि संपर्क रे बांधि छंती कि दुई जण मिसी कि सब काम को बांटी के करिबे बोली। प्रेम प्रकाश करिबार कोनोसी आवश्यकता नहीं। दायित्व एवं समय बते दी थाए कि प्रेम केते अछि। सतर संग माने समय और दायित्व बते दी थाए कि कहा प्रति कहार केते भल पाइबा रहिछि।
କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉଦାସୀକୁ କେହି ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସବୁଥିରେ ହସି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାର ଲୋକମାନେ କିଏ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ପଢ଼ିପାରନ୍ତିନି କି ବୁଝି ବି ପାରନ୍ତିନି। ଆପଣ କେବେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ତାକୁ କେହି ବି ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲ ଥିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ସେ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ଭଲ କରନ୍ତୁ କେହି ବି ପଦେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିବେ ନାହିଁ। କାନ୍ଦିବା କମଜୋରି ହୋଇନଥାଏ, ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦିବା ଫଳରେ ମଣିଷ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଖୁସି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଖୁସିକୁ ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ବିତି ଯାଇଥିବା ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବା ହିଁ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ବିତି ଯାଇଥିବା ଦୁଃଖର ସମୟ କେବେ ବି ଖୁସିର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ ସିନା, କେବେ ଖୁସିର କାରଣ ସେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ମଣିଷଠାରୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ମଣିଷଠାରୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହାରି ଯାଇଥାଏ। ସଂସାରରେ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାନ୍ତି ବା ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ କିଛି ଅଭାବକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ନାଟକ କରନ୍ତି, ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି, ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ବି ଦିଅନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ନିଜର ଠିକ୍ ହେବା କଥା, ମଣିଷକୁ ନିଜର ଠିକ୍ରେ ହେବା କଥା। ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅଛି, ସିଏ ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ବି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭୁଲ ଦେଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସିରିୟସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସେତିକି ଠିକ୍ ନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ହଜିଯାଇଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଚୁପଚାପ ଛାଡ଼ିଦେବା ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ସବୁଠୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଯିଏ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହର କାରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଧୋକା ଖାଇଛି ନା, ସେ ତା'ର ଅଧା ମୃତ୍ୟୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ନୁହେଁ। ସେ ଯେତେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ସେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।